लर्न पर्शियन फारसी सीखे के इस कोर्स की सीरीज में खुशामदीद। अपने इस लेक्चर में हम निहायत अहम और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन्स इस्म पर बात करेंगे। और कितनी तादाद होगी उनकी? 110। 110 को फारसी में क्या कहते हैं आप जानते हैं। और यकीनी तौर के ऊपर वो तमाम तर अहबाब, दोस्तान, अजीजान, अब आप देख रहे हैं मैं दोस्तान, अजीजान, खहरान, बरादरान कह रहा हूं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मैं जमा बना रहा हूं और किस कानून के तहत ये दोस्तान बना दोस्त से, अजीजान बना अजीज से, खहरान बना खहर से, बरादरान बना बरादर से। अगर आप नहीं जानते तो हमारा वाला लेक्चर्स देखें, वाला लेक्चर देखें जिसके ऊपर हमने बात की है कि किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा था कि 110 को क्या कहते हैं फारसी में। तो वो लोग जो कि हमारा नंबर्स पे जो पूरा लेक्चर है वो देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 1000 तक की गिनती बयान की है, वो ये बात जानते हैं और आराम से जवाब दे देंगे। दीजिए। बिल्कुल ठीक फरमाया। सदोदाह, सद कहते हैं 100 को, और ये 2 से 4 5 6 हाफ थाश नू दाह, दाह कहते हैं 10 को। तो सदोदाह 110। तो हम सदोदाहता इस्म अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे, देखेंगे। ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी फारसी पढ़ूंगा और उसके आगे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि उनके माना अंग्रेजी में और उर्दू में क्या है, तो आप वो साथ के साथ पढ़ते जाइएगा। इस वक्त अहम है कि हमारे पास फारसी की वोकैबुलरी आए और उसको किस तरीके से अदा करना है कि सामने वाला शख्स सेकंड पर्सन मुतवज्जे हो सके, तो हम उन चीजों को देखेंगे। आइए इन अहम नागुजीर इस्म का इंतखाब करते हैं और फिर एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। और ये जो 110 इस्म है इसके अंदर कुछ कैटेगरीज भी हैं। कुछ ऐसे होंगे जो फलों से ताल्लुक रखते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जंगलों से ताल्लुक रखते होंगे, और कुछ ऐसे जो कि घर से ताल्लुक रखते होंगे। तो आइए इस सिलसिले को शुरू करते हैं बगैर किसी गैर जरूरी ताखीर के। मर्द। अब मैं साथ साथ गिनती भी पढ़ता जाऊंगा फारसी की, ताकि उसका भी हमारा रिवीजन होता जाए। एक मर्द, मर्द। दो जन, जन। से पिसार, पिसार। चौहार दोख्तार, दोख्तार। 5 बच्चे, बच्चे। अच्छा, हम कहते हैं बच्चा, बच्चा आ रहा है यहां पे फारसी जबान में कहा जाता है बच्चे, यानी कि अगर आखिरी में हे आ जाए तो इसको खींच के पढ़ते हैं, हम छोड़ देते हैं बच्चा, यहाँ पे इसको खींच के पढ़ते हैं, जिस तरीके से कसरे जैसी आवाज आती है बच्चे। शेष खानेवादे, खानेवादे। हाफ्त फेदर, फेदर, पेदर। हाश्त मादर, मादर, मादर। 9 बरादर, बरादर, बरादर। बरादर की जमा बनाइए, बिल्कुल ठीक बनाइए आपने, बरादरान। 10 खाहर, खाहर। अब खार की जमा बनाइए, खाहरान, यानी बहनें, सिस्टर्स। 11 दूस्त, दूस्त। हम कहते हैं दोस्त, तलफ्फुज का फर्क देखिए, दूस्त। 12 मुअल्लिम, मुअल्लिम। 13 दानिश आमूस, दानिश आमूस, दानिश आमूस। 14 हमसाए, हमसाए, हमसाए। 15 मेहमान, मेहमान। 16 खाने, खाने। इसको अब जरा गैर रस्मी तौर पे पढ़ें जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ा जाता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, खूने। अलिफ को वाव में तब्दील करके हमने पढ़ दिया, यानी घर। 16 खाने। 17 उताक, उताक, उताक। 18 तख्त, तख्त, तख्त। 19 मीज, मीज, मीज। 20 संदली, संदली, संदली। 20 तो 1 दर, दर, दर। 20 तो 2 पंजीरे, पंजीरे। 20 तो से फर्श, फर्श। 20 तो 4 मुबल, मुबल, मुबल। 20 तो 5 चिराग, चिराग।
بیستوشش آشپز خانے، آشپز خانے یا آشپز خونے. بیستو ہفت حمام، حمام. بیستو ہشت ٹیلی ویژن، ہم کہتے ہیں ٹی وی، ٹیلی ویژن اس کو فارسی میں پڑھتے ہیں ٹیلی ویژن. بیستو نو یخچال، یخچال، یخچال. سی ظرف، ظرف، ظرف. سیو یک نان، نان، نون بھی پڑھ دیتے ہیں. سیو دو آب، آب. سیو سے چائے. سیو چہار قہوے. سیو پانچ شیر. اب شیر جو ہے ہمارے پاس یہ 3 قسم کا ہوتا ہے. اب یہاں پہ تو ہم 110 دیکھ رہے ہیں اس میں، لیکن جب اس کو میں ایکسپلین کروں گا تو 2 آپ کے پاس مزید آ جائیں گے. شیر، شیر، شیر. 3 دفعہ میں نے شیر کہا. سب سے پہلے دیکھیے یہ ہے دودھ والا. تو دودھ کون دیتا ہے؟ گائے دیتی ہے. تو گائے کو کیا کہتے ہیں؟ گاؤ. تو ہم کہیں گے شیر گاؤ. یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں دودھ کی یعنی ملک کی. جب میں کہوں گا شیر گاؤ تو اس کا مطلب ملک. اور جب میں کہوں گا شیر آب، شیر آب، تو اس سے مراد ہوگی کہ میں بات کر رہا ہوں اس نلکے کی جو کہ ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے اور جس کے اندر سے پانی آتا ہے. یعنی گھروں میں لگے ہوئے نلکے جن کو ہم کھولتے ہیں تو ان سے پانی آتا ہے، انہیں کہتے ہیں شیر آب. یعنی کہ وہ نل جو کہ پانی کے لیے ہے، وہ نل جو کہ پانی دیتا ہے. اور شیر گاؤ وہ گائے جو کہ دودھ دیتی ہے. یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے دودھ کی. شیر آب کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ پانی کے نلکے کی. اور شیر جنگل، جنگل کا شیر ہم کہتے ہیں شیر. یہاں پہ کہا جاتا ہے شیر. اور کون سا ہے؟ جنگل کا شیر ہے. کیونکہ ہمارے پاس 2 آٹومیٹکلی ہیں تو ہم نے قید لگا دی جنگل کی، یعنی شیر جنگل یعنی کہ لائن کی بات ہو رہی ہے. سیو شش برنج، برنج، برنج. سیو ہفت گوشت، گوشت، گوشت. سیو ہشت مرغ، مرغ. سیو نو ماہی، ماہی، ماہی. چہل میوے، پھل، فروٹ کو کہا جاتا ہے. چہلو دو، چہلو یک سیب، سیب، سیب. چہلو دو موز، موز، موز. چہلو سے پرتقال، پرتقال، پرتقال. چہلو چہار سبزی، سبزی. چہلو پانچ سالاد، سالاد. چہلو شش شہر، شہر. چہلو ہفت روستا، روستا. چہلو ہشت خیابان، خیابان. خیابان کو خیابون بھی پڑھ سکتے ہیں. چہلو نو مدرسے، مدرسے. پنجا دانشگاہ، دانشگاہ، دانشگاہ. پنجو یک مسجد. پنجاؤ دو پارک. پنجاؤ سے فروش گاہ، فروش گاہ. اچھا بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہماری اپنی اردو زبان میں ہیں اور ہم ان کو پڑھتے بھی اسی طریقے سے ہیں، تو میں اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگا رہا. صرف ان کو 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو کہ نئے ہیں اور ہمارے لیے ان کے تلفظ کو دیکھنا تھوڑا الگ ہے اور امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے فروش گاہ اور اس سے پہلے پارک اور مسجد آیا تو میں نے اس کو تکرار نہیں کیا. پنجاؤ سے فروش گاہ یعنی اسٹور، دکان. پنجاؤ چوہار ریستوران، ریستوران. پنجاؤ پانچ ہوتل، ہوتل، ہوٹل کو کہتے ہیں. پنجاؤ شش ایست گاہ، ایست گاہ، ایست گاہ. پنجاؤ ہفت بیمارستان، بیمارستان. پنجاؤ ہشت ادارے، ادارے. پنجاؤ نو بانک، بانک، بانک. اب جیسے کہ یہاں پہ جو بینک ہے ان کے کچھ نام ہیں، بانک ملی، بانک صادرات، بانک پارسیان. تو وہ اضافت کے ساتھ بولے جاتے ہیں، یعنی کہ بانک ملی میں میرا اکاؤنٹ ہے، بانک پارسیان میں میرا اکاؤنٹ ہے، بانک صادرات میں میرا اکاؤنٹ ہے. شست بازار. شستو یک ماشین. شستو دو تاکسی. شستو سے اتوبوس، اتوبوس. شستو چہار میٹرو، میٹرو کہتے ہیں میٹرو. ہوا پیما، ہوا پیما، ہوا پیما. بلیت،
بلیت رانندے رونندے رونندے ہفتاد نقشے نقشے ہفتاد و یک روز 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 ہفتاد و دو شب ہفتاد و سه صبح ہفتاد و چهار عصر ہفتاد و پنج ہفته ہفتاد و شش ماه هفتاد و هفت سال هفتاد و هشت فصل فصل هفتاد و نو هوا 80 آفتاب 81 ماه 81 ماه 82 ستاره ستاره 83 درخت 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 84 گل گل 85 کوه کوه 86 دریا دریا 87 باران باران 88 برف برف 89 زمین زمین 90 آسمان 91 کتاب 92 دفتر دفتر 93 قلم قلم 94 کاغذ کاغذ 95 کیف 96 پول پول 97 تلیفون 98 کمپیوٹر کمپیوٹر ہم کہتے ہیں کمپیوٹر 99 ساعت ساعت صد کلید کلید 101 لباس 102 کفش 103 عینک 104 چھتر چھتر چھتری امبریلا 105 ہدیے 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 گفٹ 106 عشق عشق 107 صلح صلح 108 شادی 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 109 کار کار 110 زندگی زندگی زندگی. اب یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر 110 فارسی زبان میں جو اسم تھے جو کہ نہایت اہم تھے ان کو پڑھ لیا، ان کو جان لیا، ان کو دیکھ لیا، اور بس اب آپ نے ان کو پریکٹس میں استعمال کرنا ہے اور اس کو حفظ کر لیں اور ان کو ان جملوں میں استعمال کریں، ان فارمولاز میں استعمال کریں، ان قواعد اور قاعدوں میں استعمال کریں جو کہ ہم نے اب تک پڑھے ہیں. جس طریقے سے اتاق کسے کہتے ہیں؟ کمرے کو. آیا شما اتاق داری؟ کیا تمہارے پاس کمرہ ہے؟ این اتاق ہس؟ آیا این اتاق ہس؟ لہجہ اس میں سوالیہ انداز ہے. آپ نے بتانا ہے کسی کو این اتاق ہس یہ کمرہ ہے، آن اتاق ہس وہ کمرہ ہے. آیا این اتاق ہس؟ بیلے این اتاق ہس. آیا اون ہم اتاق ہس؟ کیا وہ بھی کمرہ ہے؟ ہم یعنی کہ وہ بھی، ہم جب استعمال کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے کیا وہ بھی کے معنی دے گا. آیا آن ہم اتاق ہس؟ بولے آن ہم اتاق ہس. یعنی وہ چیزیں جو کہ اب تک ہم نے پڑھی ہیں اس کو آپ پریکٹس میں لے کر آئیں. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ابھی ہم نے پڑھا رانندے. اب ہم من تو او معشومانہ پڑھ چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ من رانندے ہستم، تو رانندے ہستی، او رانندے ہس، ما رانندے ہستیم، شما رانندے ہستی، تو آنا رانندے ہستان. اب وہ حضرات ان سے معذرت جو کہ یہ کہہ رہے ہوں بھائی اتنی اسپیڈ سے کون بولتا ہے، اتنی اسپیڈ سے کون چلتا ہے. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ تمام تر لیکچرز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کے لیے اسپیڈ نہیں ہے، لیکن جو ڈائریکٹلی یہ دیکھ رہا ہوگا اس کے لیے تو یہ آٹومیٹکلی 2x پہ ہماری ویڈیو چل رہی ہے. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ.